صحابی بول کے آخدہ میں لمبے وال تار رکھے میں بچپن دے بچے پہ آکھے ڈدا سائیں کملی والے آقا دا گزرے ہوئے آئے کملی والے آقا نے انج کر کے میرے سرتے اپنا یداللہ دا ہاتھ پھیرے آئے میں ساری زندگی وال نہیں کٹائے جنہاں نو ہاتھ محمد لگ گئے آج انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ وقت دامہ دے اندر رہ کے اسی بچیاں دا عشق مصطفیٰ بیان کریں گے کہ نبی کریم دے نال بچیاں نے کی میں عشق مصطفیٰ کیتا حضور دے نال بچیاں نے کنج دا پیار کیتا میں ایسے ہی آیت دا سہارا لے کے اپنی تقریر نو آگے بڑھا رہے ہیں اب سب دے سامنے جو قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دو شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب لب کھولو تے مٹھا دیا بولو یا رب العالمین کی اعلان کرنا ہے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ محبوب انہوں نے فرما دیو کہ کملی والے آقا اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ توڑے نال محبت کری فتبعونی یحببکم اللہ تنو سب تو پہلا کرنا اے پوے گا کہ تسی رب دے حبیب دے نال پہلے پیار کرو جیڑا اللہ دے یار دے نال پیار کرے گا رب پھر او دے نال بھی پیار کرے گا ادھر شان نزول سبات فرماؤ میرے کملی والے آقا نے مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ دے اندر میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے اعلان نبوت کیتا تے ان لوگوں نے آکھیا کہ سانو کلمہ پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں کفار والیاں نے آکھیا کہ ماذ اللہ ساڈا اللہ دے نال وعدہ ہے کفار والے بول کے آخر نے کہ ماذ اللہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں اسی اللہ دے نال وعدہ کیتا ہے کہ اسی دوزخ چ نہیں جا سکتے اساں ہی جنت دے وچ جانا ہے اسی اللہ دے بڑے محبوب ہاں اللہ ساڑے نال پیار کر دے اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہاں تو میرے کملی والے آقا جدو اے گل سنی تے اللہ نے فرمایا سونے نا نا اے جھوٹے دعوے کر دینے سونیا انہاں دے نال کوئی وعدہ نہیں کیتا سونیا انہاں دے نال کوئی ساڑی گل نہیں ہوئی سونیا ماذ اللہ اے میرے بیٹے نہیں کملی والے اے جھوٹ بول دے نہیں فرمایا محبوبہ انہوں اعلان کر دے وہ کہ جے تو سی چاہتے ہو کہ اللہ توڑے نال پیار کر دے تو پھر کرنا اے پوے گا پہلے تسی او دے حبیب دے نال پیار کرو جدو تسی او دے حبیب دے نال پیار کرو گے اللہ پھر توڑے نال پیار کرے گا تو اللہ نے اے داہیرہ قرآن دے اندر بیان کیتا میں پڑھنا قرآن تو سی ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ تھوڑی جی اور کوشش کرو تے سینے دا ٹلا کے سارے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے لب کھول کے مٹھا دیا بول دیں اللہ نے فرمایا کملی والے اپنے لبا دے نال اعلان فرما دیو ایک اندے نے اسی اللہ دے بڑے قریبی اسی اللہ دے ماذ اللہ وعدہ کیتے ہوئے ماذ اللہ اسی اللہ دے بیٹھے اللہ نے فرمایا اے جھوٹا کہندے نے کہ اسی رب دے نال وعدہ کیتا ہے اسا جنت وچ جانا دوزخ وچ نہیں جانا اللہ فرمایا کملی والیا انہاں نو اعلان کر کے فرما دیو جے تسی چاہتے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ
نے فرمایا جے اللہ چاہتا تواڈے نال تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے پھر تانوں کی کرنا پوے گا اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نوں اعلان فرما دے جے چاہتے ہو رب تانوں مل جاوے تانوں محمد دے بوغے تے آنا پوے جے چاہتے ہو کہ رب تانوں مل جاوے جے چاہتے ہو کہ رب تواڈے نال پیار کرے تو اللہ نے فرمایا ایک ہی کو لیا یا اللہ کی فرمایا میں رب تواڈے نال پیار کرانگا تاں جے تسی محمد دے نال پیار کرو گے جے تسی میرے یار دے نال پیار کرو گے آج انشاءاللہ العزیز انہاں جنہ پیار کیتا میرے نبی دے انہاں صحابہ دے وچ چھوٹے چھوٹے بچیاں دا عشق مصطفیٰ اج بیان کیتا جاوے گا میرے نبی دے نال بچیاں نے کیویں دا پیار کیتا حضرات گرامی او بچے بڑے مقدراں والے بڑے نصیباں والے او بچے جڑے حضور دی صحبت دے اندر رہے او بچے بڑے مقدراں والے جنہ حضور دو کلمہ پڑھ کے تے حضور نو اپنیاں بظاہر دی اکھاں دے نال ویکھیا حضور دی حفاظت دے اندر صحبت دے اندر رہے حضور دی سنگت دے اندر رہے او بچے بڑے مقدراں والے جڑے دن رات حضور دا دیدار کر دینے دن رات مدینے والے آقا نو ویخ دینے او بچے بڑے مقدراں والے او بوتا نہیں تے کم از کم 5 واری تے میرے نبی نو ضرور ویخ دے ہونگے او میرے نبی دے نال انج دا بچیاں نے پیار کیتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹورے ٹورے اپنی ماں دے نال آئے تے باپ دا سایہ سر تو چلا گیا نبی کریم دی بارگاہ دے وچ ماں لے کے آئیاں تے آکے عرض کی تھی کملی والے یا بیکھو انس یتیم ہو گیا جے سونے انس دا ہنو کیڑا والی ہے سونے انس دا کیڑا والی ہے میرے نبی نے پکڑ کے سینے نہ لا کے فرمایا رو نا کی ہو جائے جو تیرا سر تے تیرا باپ نہیں پوچھنا کون تیرا والی ہے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں ایدہ دنیا بچ بھی ولیاں تے آخرت بچ بھی ایدہ ولیاں میں دنیا بچ بھی تے آخرت بچ بھی ایدہ ولیاں پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال میرے نبی دے سنگت دے اندر رہ رہے میرے نبی دے نال بڑا پیار کر دے حضرات گرامی آج انشاءاللہ العزیز تسی انہاں بچیاں دا جذبہ دیکھو گے تے میں نے یقین ہے کہ انہاں دا ایمان تے جذبہ تے عشق بے کے ساڑھا بھی ایمان تازہ ہو جاوے گا حضرت انس نال نبی پاک دے رہندے حضرت انس کہندے نے کہ ایک دن میں حضور دے نال جا رہا تے حضور دے ایک جگہ تے دعوت تے حضور اوتھے جدو کھانا تناول فرمان لگے نا تے انہوں نے گوشت دے اندر کدو شریف ڈالیا تے آپ فرمان دے نے میں بیکھیا کہ حضور گوشت پیچھے کر دینے تے کدو شریف اٹھا کے کھان دینے تے آپ فرمان دے نے اس دن تو لے کے او ماہی دی ادا او حضور دی ادا میں نو اڈی چنگی لگی کہ او کدو جو یار نو پسند دیتا ہے میں بھی اپنی پسند بنا لیا تو میں نو پتا چاہ لگیا کہ حضور نو کدو بڑا پسند ہے حضرات گرامی میرے نبی بڑا پیار کر دے میرے نبی نے بچیاں دے نال بڑی محبت کی تھی میرے نبی دے صحابہ انہاں سارے صحابہ دے بچوں ایک او بچہ او جدہ نا زید اللہ رب العزت نے ایک صحابی دا ذکر قرآن چکیتا ہے اتنی شانہ والے صحابی سارے دا بڑا مقام لیکن ایک صحابی ایسا جدہ نام لے کے اللہ نے قرآن چا ذکر کیتا میرے نبی دی بارگاہ دے بچ آیا او جدو حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے نال شادی ہوئی سی او بچائے اپنی ماں دے نال بچپن دے بچ ٹردا جا رہا تے راس دے اندر کچھ ڈاکو آگے انہاں ڈاکوہ نے ماں دے کولو بچہ بھی چھین لے آتے جو کچھ ہے سی او بھی لے کے چلے گئی اے بچے نو انہوں نے بیچیا تے وک دے بکاندے حضرت زید اما خدیجہ الکبریٰ دے غلامی چ آگے تے میرے نبی دے نال اما خدیجہ الکبریٰ دے جدو شادی ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا عرض کی تھی سونے اے تواڈا غلام ہے میرے نبی نے حضرت زید نو پکڑ کے غلام نہیں بنایا اپنا پتر بنا لیا ہے میرے نبی انج دا پیار کر دے کہ لوگ زید نو زید بن محمد کہہ کے پکار دینے زید بن محمد کہہ کے پکار دینے انج دا میرے نبی نے بچیاں دے نال پیار کیتا حضرت زید دے نال انج دا پیار کیتا جے آکھو تو ایتھے بھی پڑھا قرآن
اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد تواڈے وچوں کسے انسان دا باپ نہیں، لیکن حضور دا انج دا پیار کہ لوگ زید بن محمد کہہ کے پکار دے نہیں۔ اے بچے نے پھر انج دا پیار ملیا، اللہ نے اے دا ذکر بھی قرآن چ بیان کیتا۔ اللہ نے فرمایا فلما قضا زید، فرمایا زید اللہ نے نام لے کے ذکر قرآن دے اندر کیتا۔ حضرات گرامی ویکھو میرے نبی دا بچیاں دے نال پیار، او بچہ جڑا وکدا وکاندا ڈاکواں دے کولو ہو کے آیا، جدا جگ تے کوئی سہارا نہیں، میرے نبی او دا بھی سہارا بن گئے نہیں۔ جدا کوئی سہارا نہیں، میرے نبی نے اس بچے نے انج دا پیار کیتا، اس بچے نے انج دی محبت کیتی۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے، ماں روندی روندی کر گئی تو جا کے انہیں اپنے خامد نے دسیا کہ اسی انج راستے دے اندر جا رہے ساں تے راستے دے اندر کچھ ڈاکواں نے ساڑھے تے حملہ کیتا تے او حملہ کرن تو بعد انہیں میرے کو میرا بچہ بھی چھین کے لے گیا۔ باپ نو خبر ملی کہ میرا ایک پتر تے او انہیں چھین کے لے گیا ہے۔ جڑے ویلے باپ نو پتا چلیا میرا پتر چور لے گئے نہیں، حضرت زید دے باپ دن رات گلیاں دے ویچے آپ نو ڈھونڈ دے نہیں، کدے گلیاں دے ویچے آکے ڈھونڈ دے نہیں، کدے محلیاں دے ویچ ڈھونڈ دے نہیں، کدے بازاراں دے ویچ ڈھونڈ دے نہیں، کدے پینڈ پینڈ ڈھونڈ دے نہیں، کدے شہراں جا کے ڈھونڈ دے نہیں، تے آخر دن زید پترا تیرا باپ ساری زندگی تینو ڈھونڈ دے روے گا، پترا میری جنی زندگی ہے میں ساری زندگی تینو ڈھونڈ دے رواں گا، پتر میں لبدے لیا بدے اپا میں آپے مر گیا، پترا میں تینو ضرور لباں گا۔ پوچھو یو سباب نو جیتا جوان پتر ٹر جاندہ جائی، پوچھو یو سباب نو جیدی اولاد دنیا تو ٹر جاندی آئی، یا پوچھو یو سباب نو جیدی اولاد بچھوڑا پاکے ٹر جاندی آئی۔ حضرت زید باپ دن رات روندے نہیں، دن رات اپنے پتر نو گلیاں دے وچ ڈھونڈ دے نہیں، نالے عربی دے کچھ اشعار پڑھ دے نہیں، نالے رو رو کے پتر نو لب دے نہیں، او جڑے عربی دے اشعار پڑھ دے نہیں، او دا میں پنجابی چی ترجمہ کرائیں، تے الفاظ میاں صاحب دے کولو لے کے آوائیں، تے آپ پتر نو ڈھونڈ دے نہیں، تے نالے ڈھونڈ کے آخدن ٹر گئے نہیں، اے دلدار دلان دے تے وطنو چکا بہارا اجڑی بستی نظری آوے اے کانڈ دیتی جد یارا۔ زید باپ دن رات اپنے پتر نو لب دے نہیں، پتر دی جدائی وچ رون دے نہیں، کدے گلیاں تے محلیاں دے وچ ڈھونڈ دے نہیں، نالے آواز دے دنے پترا پترا کتھے ٹر گیا، پترا ویکھ پچھوں تیری ماں بھی روندی آئی، پترا ویکھ پچھوں تیرا باپ بھی روندا آئی، تیریاں بہناں بھی روندیاں نے، تیرے سارے قبیلے والے روندے نہیں۔ حضرات گرامی وقت گزردارے آئی، جدو مکہ دا ویلا آ گیا، حج کرن دا ویلا آ گیا، اے حضرت زید قبیلے
والے کچھ لوگ یا محلے والے لوگ حج کرنے واسطے کعبے آ گئی انہاں لوگوں نے حضرت زید نو کعبے دیاں گلیاں چ ویکھے آئی ٹورے ٹورے جا کے زید دے باپ نو دسے آئی تے آخدن زید دے پیو آئی اسی تیرے بچے زید نو مکے دیاں گلیاں دے وچ ویکھے آئی آپ دے چاچا تے آپ دے باپ لبن واسطے آ گئی نالے لوگاں کو لو پوچھے آئی او کدی نگرانی دے وچ نے او کدی غلامی دے اندر تے بول کے لوگاں نے آکھے آئی او محمد دا غلام ہے محمد دی غلامی دے وچ رہ رہے آئی او نہ دے باپ نے پوچھے آئی اے محمد کون ہے اے مکے وچ کی کردار ہے لوکاں بول کے آکھیا محمد او جڑا کعبے دا متولی دا سردار عبدالمطلب او دا پوترا محمد او دے باپ بول کے آخدنے محمد دا کردار کنجدہ ہے لوکاں بول کے آکھیا ہے اپنے بھی تے بغانے بھی انہوں محمد نو صادق تے امین کہندے محمد نو صادق تے امین کہندے نہیں او ڈھونڈ دیا نبی کریم دی بارگاہ دے بچے آ گئی جڑے ویلے کملی والے آقا دی بارگاہ دے بچے آ گئی آپ دے چاچا بھی نال آپ دے والد محترم بھی نال نہیں میرے نبی دی بارگاہ چے آ کے ہاتھ بن کے عرض کی دی سونے میرا پتر زید تھوڑی غلامی دے بچے میں او دا باپا اے او دا چاچا میں زید نو لین آیا ہوں اج جنی بھی دولت منگو گے میں ساری دولت دے کے اپنے پتر نو لے جاواں گا میرا پتر تو بغیر دل نہیں لگدا خطبہ جمعۃ المبارک دے بچے آکے بین والے ویکھ میرے نبی دا پیار ویکھیا جے میرے نبی دیاں بچیاں دے نال محبتاں تے بچیاں دیاں نبی دے نال محبتاں ویکھیا دے او بچہ بچپن دا بچھڑے آئے اس بچے نے ماں بھی نہیں ویکھی انہیں باپ بھی نہیں ویکھیا او پورے قبیلے تو بڑی دیر دا بچھڑ گیا آئے میرے نبی نے فرمایا ہاں زید میرے کولے میرے نبی نے فرمایا زید پترا حضرت زید ٹرے ٹرے آ گئی میرے نبی نے فرمایا آ کون ہے زید نے عرض کی دی سونے میرا باپ ہے اے میرا چاچا ہے تے میرے نبی نے فرمایا تینوں لین آئے نے تو اینا دے نال جانا تے ٹر جا اج جی میں تیرا دل کر دے اوے کر لئی تے زید نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی اے بابا میں تیرے بغیر رہ سکتا ہوا محمد بغیر میں نہیں رہ سکتا میرے نبی نے انج دا پیار کیتا زید نے عرض کی دی کملی والیا تسی میرے باپ ہو تو تسی میرے چاچے سونے میں تو آڈے بغیر نہیں رہ سکتا باپ دے بغیر رہ سکنا باپ بول کے آخدہ ویکھ تیرا باپ آیا تیرا چاچا آیا سارے تنوں لبن اسی رو رو کے پریشان تھے آج سانوں مل گیا تھا ساڑھے نال چلنا تے زید بول کے آخدے نے ابا جی جیڑیاں شفقتاں تے پیار تے محبت میں نو سرکار کو لو ملے ہے نا میں نو توڑے کو لو ساری زندگی نصیح لبنا اب پیار ہی میں نو نہیں جان دے رہا ویکھو نا بچیاں دا پیار اور نا بچیاں دی محبت ویکھو میرے نبی دے نال انہاں کنج دا پیار کیتا پھر حضرت زید میرے نبی دی بارگاہ چرے میرے نبی نے پالیا تا جوان کیتا تے حضرت زید جب پال کا جوان ہو گئے میرے نبی نے خود شادی کیتی تے حضرت زید جڑی اولاد ہوئی انہاں وچ بچہ پیدا ہویا اسامہ بن زید میرے نبی نے اس بچے نال بھی انج دا پیار کیتا جدو فتح مکہ دا دیاڑا آیا نا تے حضور دی اونٹ تے نال حضور دے ایک بچہ بیٹھ کے جا رہا ایک میرے نبی دی ذات ہے تے ایک او اسامہ بچے دی ذات ہے
میرے نبی نے وہ نال انج دا پیار کیتا تے انج دی محبت کیتی تے بچے نو نال نال لگ کے جا رہی میرا دل کرتا ہے گل دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کولو کرا کے دیواں جے بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم میں کافی دنوں دا تقریباً ہفتہ ہی ہو گیا بیمار ہاں گلا بھی بہت زیادہ خراب بلکہ میں سگو ظہیر بھائی نوں کہہ رہا سا کہ کچھ کرے آجے کہ گلا بڑا متاثر ہے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں عشق دے اندر ڈب کے تقریر کر کے تانوں عشق مصطفیٰ دساں لیکن تسی بھی سبحان اللہ بولو تو میرا بھی ایمان دا رتادہ ہو جاوے جدو میں سر لانا میں تانوں مزہ آندا کہ نہیں آندا جدو تسی سبحان اللہ بول دے پھر مینوں مزہ آندا ہے تسی منوں مزہ دو میں تانوں عشق مصطفیٰ دا مزہ دینا ایک باری گج کے بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دیں آپ فرما دینے عشق مہی دے گالائیاں انہا لگیاں کون بجاوے میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در جائے جھکاوے نا خود سومے تینا سومن دے وے ہتھی ستیاں آن جگاوے میں قربان اس عشق تباہ ہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا جھکاوے نہ خود سومے تے نہ سومن دے وے ہتی ستیاں آن جگاوے جتے عشق آ جاوے نا وہ پھر سوندا نہیں ہوندا عشق آ جاوے پھر سون نہیں دیتا تے آپ فرمان دینے میں قربان اونا تھی باہو حضرت پیر باہو نے فرمایا میں قربان اس عشق تو باہو جڑا وچھڑے یار ملاوے حضرات گرامی جلد جلد نال میں تھوڑے جے وقت زیادہ گلہ سنانیاں عشق مصطفیٰ دے بچیاں دیاں توجہ رکھے آجے میرے نبی دے نال بچیاں نے بڑا پیار کیتا چھوٹا جا بچہ جدہ نائیں حضرت سلمہ بن اقوہ وہ بچے دی دوڑ بڑی تیز ہے اتنا تیز دوڑ دے کہ عربی جڑا گوڑا بڑا تیز دوڑنے والا او دے نال بھی دوڑے تو گوڑا پیچھے رہ جاندہ ہے تو او اگے گزر جاندہ ہے اتنا تیز دوڑتا ہے انہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا حضرات گرامی کچھ ڈاکو آئے انہیں میرے نبی دے اونٹ چوری کیتے تو چوری کر کے لگے اس بچے نے بیکھیا نالے پیچھے دوڑتا جاوے نالے آواز دوے مدینے بالیو سرکار دے اونٹ چوری کر کے ڈاکو لگے نے تے ذہن چ خیال آیا جے میں پچھلیاں دا انتظار کیتا انہاں دے اگے گزر جانا ہے تو سامان بھی سارا لے جان گے تو کی کرا پھر ذہن چ خیال آیا کہ دوڑ کے انہاں دے پیچھے جانا ہوا تو عشق مصطفیٰ ویکھو تو تیز ویکھو اور بچہ دوڑ دا جا رہا پیچھے نالے تیر مار دا ایک پچھوں مار دا ہے دوڑ کے ایک دائیوں مار دا ایک بائیں تو مار دا اگے پچھے اوکے مار دا ہے تو او جڑے ڈاکو نے انہوں تیر کدے سجیوں بجے کدے کھبیوں بجے کدے پچھوں بجے انہوں انج لگا پیچھے پتہ نہیں کتنا بڑا قافلہ لگ گیا ہے تے اسی تے ہن مارے گئے وہ سامان نہ چھٹیا جڑے بیلے آپ تیر مار دینے ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ دینے تھوڑا جنہ سامان نال لے کے جا رہی آپ تیر ماری جا رہے وہ بھی وقت آ گیا ہے کملی والے آقا دا شیر ڈاکوہ تو بھی اگے نگ گیا ہے اگے جا کے تیر مارے نے نالے محمد اونٹ بھی لے آیا ہے محمد دا شیر اگے گزریا تو انہوں تیر مار کے اونٹ بھی لے لے تو انہوں نے بھی پجا دیتا حضرات گرامی میرے نبی دے نال بچیاں دا عشق بیکھو
اور یاد ہے او بچے دو چھوٹے پرا معوذ تے معاذ جنگ بدر دا ویلا میرے نبی نے قطارہ بنائیاں تے نام پہ لکھ دینے دیکھو اس کے کڑے کڑے کام کرواندا دے اچھا بولو یار میرے نبی لیانا بنا کے تے لکھ دینے پہ انہیں بھی جنگ جانا ہے انہیں بھی جنگ جانا ہے انہیں بھی جنگ جانا ہے اپنا نام لکھوا کے سیڈ تے ہو رہے نام لکھوا رہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ بچے بول کے آخ دینے جی میرا نام معوذ ہے تے ایک کہندہ میرا نام معاذ ہے سونے میرا بھی نام لکھو سونے میرا بھی نام لکھو میرے نبی نے فرمایا نہیں اجے چھوٹے ہو بچے ہو گھر چلے جاؤ جدو جوان ہو جاؤ گے نا اسلام ضرورت ہوئے گی تے پھر آ جایا جے پھر آ جایا جے میرے نبی نے فرمایا نہیں ہجے بچے ہو جاؤ جا کے ماں دیاں خدمتاں کرو جاؤ جا کے ماں دی سیوا کرو بچیاں نے رو کے ہاتھ بند کے عرض کی دی کملی والے آگ سانو ماں نے پیجیا ہے اماں نے آکھیا پترا میں انی دیر تک تو معاف نہیں کرانگی کر تسی نہیں آنا کر تو آڈے محمد قربان ہو کے لاسی آنی چاہیے سونے ماں نہیں پیجیا ہے کہ جاؤ میں تانو اپنا حق معاف کیتا جاؤ سونے تو قربان ہو کے آؤ تو سونے ہونے انج نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا نہیں بچے ہو چھوٹے ہو چلے جاؤ نہیں لاج پالا اساں بھی جانگے تو جانا ہے میرے نبی نے فرمایا تو سی چھوٹے ہو تلوار نہیں چلا سکتے کچھ نہیں کر سکتے کیویں جاؤ گے تے وڈا پرا بول کے آخدہ سونے ایدہ تے میں نے پتہ نہیں لیکن میرا پتہ ہے میں تیر بڑا سونا چلا لینا ہوں تے جتھے نشانہ تک کے مرنا اتھے جا کے وجد آئے نہیں تب میں نہیں یقین تے صحابہ نو پوچھ لو وہ میرے نبی نے فرمایا ہاں جی صحابہ عرض کی تھی سونے باقی تیر بچہ جتھے نشانہ تک کے مردہ تیر اتھے جا کے وجد آئے اتھے نشانہ لگدا ہے میرے نبی نے فرمایا لے آؤ تیر وہی کمان لے آؤ تیر لے آندے ان نشانہ جتھے دسیا انہیں اتھے ماریا میرے نبی نے دا نام لکھ لیا ہن عشق سی نا چھوٹے نے ویکھیا پٹے دا نام تے لکھیا گیا تے میں تے رہ گیا دیکھو والدین نے کہیں دی عشق مصطفیٰ دی تربیت دی کنج دا عشق مصطفیٰ کٹ کٹ کے انہاں دے وچ پارے حضرات گرامی چھوٹا آخدہ سونے میرا بھی نام لکھو میرے نبی نے فرمایا او تے تیر باندے تیر بڑا سونا چلا لیندہ تیرے کو کی ہنر ہے عشق بول کے آخدہ سونے میں کشتی بڑی سونی کر لینا اے ہے میرے تو وڈا ہے لیکن اے دے نالو وڈا میں پلوانا نہیں یقین تو کشتی کرا کے دیکھ لو سونے کشتی کرا کے دیکھ لو وہ میرے نبی نے فرمایا لاؤ کشتی دا میدان دو میں پرا ایک دوجہ دے سامنے جڑے بلے دوما پراما دی کشتی شروع ہو گئی ہے عرشاں تو جبریل دیکھ رہے آئے عرض کی تھی یا اللہ آج میں نو اجازت میں زمین تے کشتی ویکھ آوائی عرض کی تھی یا اللہ اگے میں بڑے بڑے پلوانا دی کشتی ویکھی ہے آج حضور دے عاشقاں دی کشتی ویکھنی آج حضور دے عاشقاں دی کشتی ویکھنی ہے حضرات گرامی جبریل زمین تے آگے کشتی شروع ہو گئی جڑے بلے ہن کشتی شروع ہو گئی چھوٹے پرانے بڑے دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ پایا ہے چھوٹا پرا پلوان بھی نہیں طاقتور بھی کوئی نہیں لیکن نام لکھوان واسطے کہہ دیتا میں پلوان جدو وڈے نے زور لگایا ہے چھوٹا زمین تے آن لگائی تے وڈے پرا دے قریب ہو کے کن چکندہ ہے ویرا نبی نے تیرا دے نام لکھ لیا ہے جے آج تو ڈٹ جاویں تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بڑھ جانا تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بڑھ جانا ہے اور جڑے والے وڈے ویر نے گل سنی زمین تے آ گیا نکایو دے سینے دے بیٹھا ہے وہ چھل کے کہندہ ہے ویکھو میں جت گیا وہاں لکھو میرا وینا بول کے آخدہ ویکھو میں دے کرو جت گیا تو لکھو میرا وینا عشق نہ ویکھو عشق مصطفیٰ کی کروا رہا عشق جو چاہے کروا لیندہ ہے جو چاہے کروا لیندہ ہے انہاں بچے انہوں اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں
मेरे नबी बच्चों को कहते होंगे बच्चे घर चले जाओ जान देनी पवेगी। आशिक दी बोली च बोल गा खाते बच्चे भी कहते होंगे ए इश्क नहीं डरदा मौत कोलों पन सूली चढ़ना पै जावे। ए इश्क नहीं डरदा मौत कोलों पन सूली चढ़ना पै जावे। ए सिर नहीं चुकदा सजदे चों पम सिर नेज़े ते चढ़ जावे। मेरे नबी ने उन्होंने बच्चियों का नाम लिखिया। उन्होंने बच्चियों का जड़े वजह नाम लिखिया गया सफ़ा बन गई जंग दियाँ। हुण वेखो इश्क किवें लड़दा। जंग दे सफ़ा बन गया लड़न लगे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ओ बोल के आखदे ने बच्चे मेरे को आए दोवें टुरे टुरे ते आके आखदे ने चाचा जी इन्हां काफरां दे विचों अबू जाहल कौन है? पता उन्होंने ये नहीं कि अबू जाहल कौन है लेकिन इश्क दे विच लड़न आ गए ने। आप बोल के आखदे ने मैं इशारा किया बच्चियो ओ ओ तो मैनू ये दसो कि तुसी की करना है उहदा? आखा जी असी उहनूं मारना है। साडी मां ने आख्या सारे जग नूं सारे काफर नूं दूजे सहाबा मारनगे तुसां मेरे नबी दे गुस्ताख अबू जाहल नूं मारना है। ते आप बोल के आखदे ने बच्चियो तुसी छोटे हो उहदे इर्द गिर्द पहरा बड़ा ढाडा है तुसी किवें जाओगे? ते बच्चे बोल के आखदे ने चाचा जी बस तुसी दसो सही अबू जाहल कौन है अगों असी जानिए दा साडा काम जाने असी जाने दा साडा काम जाने दसो तो सही कौन है? आप फरमाते ने मैं इशारा करके आख्या ओ ओ ओ जड़ा फलाने पैरे दे विच ओ ओ ओ अबू जाहल। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहंदे ने कि मेरे इशारा करन दी देर हुई है ते मैं इशारा करके इंज वेख्या ते बच्चे मेरे तो पहला अबू जाहल दे कोल पहुंचे हुए मेरे तो पहला अबू जाहल दे कोल पहुंचे हुए ने। जड़े वेले अबू जाहल ने बच्चियां ने मार दिता है उन्हां दोवां भरावां ने अबू जाहल दे वार कीता है। ओ दोवें भरा मार के दौड़दे आ रही। अबू जाहल बोल के आखदा है फड़ो ये कौन है? लोगों ने बच्चियां दा पीछा करना शुरू कर दिता है। लोग दौड़दे दौड़दे आ रही। एक ने इंज करके तलवार चलाई है एक दे बाजू ते लग गई हड्डी भी कटी गई बस मांस नाल जुड़िया रह गया है। वाह इसका तेरे बल्ले बल्ले। उन्हें देखिया दौड़ने में दिक्कत हो रही है बाजू टूट गया है बस नाल बाजू लमक गया है। उन्हें अपना बाजू जमीन ते रख के उत्ते अपना पैर रखिया है इंज करके जोर लगा के अपना मांस भी जुदा करके बाजू सुट दिता है ते दौड़दे दौड़दे आ रही। जिदों अबू जाहल दा लाशा ते वापस मके गया है ओदी मां ते ओदी बीवी बोल के आखदी है वे लानतिया मर के आ गया है जे मरना ही सिया किसे वड्डे दे हाथों मर के आंदा लानतिया बच्चियां हाथों ही मर के आ गया। जे मरना ही सिया किसी वड्डे दे हाथों मरदा नहीं बच्चियां दे हाथों मर के आ गया है बच्चियां दे हाथों दे विच ही मर के आ गए हैं। जो इश्क होवे ना फिर जो चाहे करवा लेंदा। देखो बच्चियों का इश्क मुस्तफा हज़रात गिरामी मेरे नबी एक दिन बैठे बुखारी शरीफ की हदीस पाक एक छोटा जा बच्चा मेरे नबी की दाएं साइड ते बैठा पहले नंबर ते नाल बाई तरफ बड़े बड़े सहाबा हज़रत अबू बकर सदीक और भी बड़िया बड़िया शाना वाले सहाबा बैठे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला पकड़िया तो तनावल फरमा रहे तो मेरे नबी ने इंज करके प्याला पकड़िया तो प्याला पी के ना तो हम दूजिया भी हिस्सा मेरे नबी देन लगे तो मेरे नबी ने इंज करके प्याला पकड़ के बच्चे ने पकड़ाया तो बच्चे ने पकड़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया प्याला तेरा हक दाई साइड तो शुरू करन दा है मैं तेनों दे दिता है जे अगर तेनों एक गल आखा तो नाराज ना होवे। उन्हें अर्ज की लजपाला हुक्म फरमाओ केड़ी गल है? मेरे नबी ने फरमाया पहला नंबर तेरा दाई साइड तो शुरू करी दिए जे अज तू आखें तेरे नाल वड्डे वड्डे सहाबा अबू बकर सदीक उमर फारूक के सारे अज बाई तरफ बैठे ने
अज सज्जी साइड की बजाय खब्बी साइड तो जो शुरू कर लीए तू अगर इजाजत देना तो इंज ना कर लीए तो बच्चा रो पिया तो रो के अर्ज करता कमली वाले आ मैं तो उदों का बैठा वहाँ तो लजपाला जे वो आशिक ने तो मैं भी किसी आशिक का ही पुत्र हाँ तुसी बोलते ही नहीं सुभान अल्लाह उन्हें अर्ज की लजपाला जे वो आशिक ने तो मैं भी किसी आशिक का ही पुत्र हाँ कमली वाले की होया जो बड़े बड़े ने सोने मैं उदों की नज़र लगा के बैठा वहाँ नज़र रख के बैठा वहाँ सोने तुसी जिथों प्याले दे नाल अपने होंठ लगाए ने ना मैं उदों की नज़र रखी है कि जिथे हजूर दे होंठ लगे ने मैं भी उत्थे होंठ रख के दूध पीना है बच्चे का इश्क वेख के सारे सहाबा बड़े हैरान थे बड़े खुश हुए जो सुभान अल्लाह बोलो तो बाबा बुल्ले शाह साहब को तर्जमा करा के देवा जेड़ा घरों वादा करके आया अज मौलवी टिल वाले मैं नहीं बोलना सुभान अल्लाह बेशक चुप रहे जेड़ा बगैर वादे तो आया वह हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नाए रावे खुदा ना कुरावे खुदा जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सारे नाए काबा ते ना करबला वे खुदा अल्लाह ना काबा ते ना करबला वेखदा अज हर एक इंसान चाहता है कि मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार हो जाए असी अपनी औलाद को अपने फरमा बरदार बनाने वास्ते बड़े बड़े महंगे स्कूलों के अंदर बड़े बड़े महंगे कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चे डालने हैं रब्बी काबा दी कसम है पता नहीं तेरा बच्चा दुनिया की तालीम पढ़ के या कोई होर इल्म हासिल करके तेरा अदब करे ते भावें ना करे लेकिन एक कुलिया मैं दे चला जे तुसी अगर चाहते हो तुहाडियां औलादां तुहाडियां फरमा बरदार बनन तो तुहानू सब तो पहला एक मिनट करनी पैनी है उन्हां औलादां नू इश्क मुस्तफा सिखाओ उन्हां दे अंदर इश्क मुस्तफा दी शमा रोशन करो जिन्ना सीनिया दे अंदर इश्क मुस्तफा आ जाता है ना वो फिर बाअदब हो जाते जी जिथे इश्क होवे उथे अदब भी आ जाता जी जिथे अदब होवे उत्थे इश्क जरूर आंदा जी हज़रात गिरामी अपनी औलादों में इश्क मुस्तफा सिखाओ इश्क मुस्तफा सिखाओ औलाद ओ नहीं करती जो वालदैन कहते ने औलाद ओ करती है जो वालदैन करते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक छोटा जा बच्चा सामने बैठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमा रहे थे अपनी गुठली निकाल के बाहर फेंकी उस बच्चे ने जद्दी ना पकड़ के चूसना शुरू कर छड़िया एक हदीस पाक दे अंदर आंदा ओही बच्चा मेरे नबी दे नाल नमाज नवाफिल पे पढ़दा मेरे नबी उन्हें बराबर कर देने वो पीछे हो जाए मेरे नबी उन्हें फिर अगे कर देने और फिर पिछे हो जाता है मेरे नबी उन्हें फिर अगे कर देने और फिर पिछे हो जाता है लो भी जिन्हों जुमला सुन के समझ आवे दिल च ठंड पावे जुमला सुन के तो सुभान अल्लाह के आ जाए जिन्हों ना समझ आवे वो अपने मुकद्दर मेरे नबी नमाज पढ़दे बच्चे को अपने बराबर कर देने वो पिछे हो जाता है फिर मेरे नबी नमाज पढ़दे हाथ का सहारा करा के अगे कर देने पिछे हो जाता है मेरे नबी सलाम फेरिया नमाज तो फरागत करके फरमाया मैं तेनू अपने बराबर खड़ा करना सा तो तू बार बार पिछे जाना सा इहदी की वजह है तो बच्चे ने जवाब दिता तो बच्चा अर्ज करता कमली वाले आ मैं तेरे बराबर किवें खलोवां अम्मी दे कोलों मैं सुनिया है मेरी माँ फरमांदियां ने पुत्रा नबी दियां बराबरियां नहीं करनियां जिद्दां हजूर मेराज ते गए तो उत्थे ते नबियां हजूर दी बराबरी नहीं की है मेराज दे राती नबियां ने हजूर दी बराबरी नहीं की ते मेरा वजदान कहंदा बच्चा भी जड़ी गल करदा आएगा ओदा तर्जमा करिए तर्जमा ये बनदा कोई मिसाल ना डोलण दी कोई मिसाल ना डोलण दी पढ़ो मेरे नाल मिल के कोई मिसाल हाथ चौक के सारे पढ़ो कोई मिसाल ना डोला दी
کوئی مثال یا اللہ جڑا جی اچھی آواز نال پڑے کہ تیرے محبوب دی کوئی مثال نہیں جگ دے تو یا اللہ اج رات نہیں اکھ لگ جاوے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے حضور دا چہرہ وے کہ آنکھیں کوئی مثال نہ ڈو کوئی مثال نہ گونج پا کے سینہ ڈٹلا کے پڑھو کوئی مثال سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نہ دا سہارا کراوے ہاتھ چوکے نبی واسطے آکھو کوئی مثال نہ چپ کرے مہر علی اتھے جا میاں بولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا میاں بولن دی سونیا تیریاں برابریاں کیڑیاں کرے بس آخری غلط میں تک بس میرے نبی دے عشق مصطفیٰ بیکھو بچیاں نے کنجدہ عشق کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساں بیکھے اکثر پنڈا دے اندر مسجد بالکل سامنے باہر کھلا علاقہ ہوندہ جتھے بچے کھیڑ دینے میں اس سے ہی مثال دے کے سمجھا رہا کہ انج ہی مسجد نبوی تو باہر کوئی کھلا علاقہ ہوئے گا بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے گھیر دینے میرے نبی جدو بھی آن دینے تے بچیاں نے انج دا پیار کر دیتے میرے نبی دوڑ لگا کے کہنے نے بچیو جڑا سب تو پہلا دوڑ کے میں محمد انہوں ہاتھ لگائے گا میں محمد انہوں نہیں کھجوروں عطا کرانگا میرے نبی اگے گے دوڑ دیں دے بچے پیچھے دوڑ کے میرے نبی انہوں ہاتھ لگان دینے میرے نبی بچیاں نہ بڑا پیار کر دے ایک چھوٹا جا بچہ وہ کھیڑ دا پیا بچیاں دے بچے تے او دا باب لین آیا میرے نبی سائڈ تے بیک پہ دیکھ دینے وہ اپنے بچوں نو آواز دے کہندہ آ چلیے میرے نبی نے فرمایا نا چپ کر کے چلا جا تھوڑی دیر گزری پھر واپس آیا پھر آواز دے لگا میرے نبی نے فرمایا نا چپ کر کے چلا جا آواز نہیں دینی دوسری باری آنجو تیسری باری جدو آیا نا تو میرے نبی نے چپ کر کے انہوں کہہ دیتا کہ جا اپنے بچے ہون لے جا وہ بچہ لے کے گھر نہیں گیا حضور دی بارگاہ چاہیا دیکھو میرے نبی دا پیار بچے ہیں نا میرے نبی دی بارگاہ چاہیا تے ہاتھ بند کر دی تھی لاجے پالا پہلی باری آیا تو سانی آواز دین دیتی دوجی باری آیا نہیں آواز دین دیتی تیجی باری آپ ہی فرما دیتا کہ جا چلا جا لے جا سونے میں نو سمجھ نہیں گئے میرے نبی نے فرمایا او جتے تیرا بچہ پیا کھیڑ دا سی نا ان بچیاں دے وچ ایک یتیم بچہ پیا کھیڑ دا سی تو جدو تو اپنے بچے نو آواز دے کہنا سی نا پترہ آ چلیے او یتیم دا ذہن چ خیال آنا سی کدے اج میرا بھی باپ ہوندہ نا میں نو بھی آواز دے کے لے کے جاندہ تو تینوں پتہ نہیں جدہ کوئی نہیں بن کے آیا دا میں محمد بن کے آیا ہوں یتیمہ غریباں دا والی میں بن کے آیا تائیوں عائشہ کا بول گیا خدا کملی والے آئی آندو نائی دردان دے مارے کی کر دے کملی والے آئی آندو نائی دردان دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھ دا کون یتیماں تھے ہاتھ رکھ دا کون یتیماں تھے ہاتھ رکھ دا کون یتیماں تھے مسکین وچارے کی کر دے میرے نبی بچیاں نہ بڑا پیار کیتا یتیمہ غریباں دا سہارا میرے نبی بن کے آئے ایک دن حضور دا صحابی ٹرتے جا رہے تھے ویکھیا حضرت نبی کریم دا صحابی نے سر تو لے کے پیروں تک لمبے بال رکھے ہوئے وہ صحابی نے بول کے آخر ہے کہ اتنے لمبے بال کیوں رکھے ہوئے
सिर तो लैके पैरों तक लंबे बाल। सहाबी बोल के आखदा मैं लंबे बाल तार रखे मैं बचपन दे विच पिया खेडदा सां कमली वाले आका दा गुजर आए कमली वाले आका ने इंज करके मेरे सिर ते अपना यदुल्ला दा हाथ फेरे आए मैं सारी जिंदगी ओ बाल नहीं कटाए जिन्हां नूं हाथ मुहम्मद लग गए मैं सारी जिंदगी वाल ही नहीं कटाए जिन्होंने हाथ मुहम्मद लग गए ने। अतराते गिरामी उन्होंने बच्चों के विचों एक बच्चा यहूदियों का मुसलमानों के बच्चे खेडते हैं तो वह भी खेडता है और जिथे ओ दौड़ के हाथ लगा के नबी नूं हाथ लगाते हैं ना तो वह यहूदियों का बच्चा भी दौड़ के नबी नूं हाथ लगाता है। कदे नबी करीम दे वास्ते वजू का बंदोबस्त करता है कदे हजूर दे नलैन सिद्धे करता है इंज दा हजूर दे नाल प्यार करता। अतराते गिरामी मैं जिद जिद नाल गल समेट देवां तवज्जो रखे आजे वो बच्चा कदे वजू करांदा कदे नलैन हजूर दे सिद्धे करता है बड़ा प्यार करता है। तो जदों सारे बच्चे खेडते हैं मेरे नबी टुरे टुरे आउंदे ने ते सारे बच्चे हजूर नूं वेख के आखदे ने ओ देखो साडा कमली वाला आ गया मेरे नाल ए जुमला एक बारी मिल के आखाओ ते बच्चे कहंदे ने साडा कमली वाला या अल्लाह जड़ा उच्ची आवाज नाल पढ़े अज रात नूं ओदे घर विच कमली वाला वाकई आ जावे सुबह उठ के लोकां नूं आखे साडा कमली वाला आ गया है। जिथे मुसलमाना दे बच्चे आखदे नहीं और यहूदियों दा बच्चा भी खेडदा खेडदा दौड़ के हजूर दे करीब जांदा है नाले कहंदा बच्चियो ओ देखो मेरा कमली वाला आ गया है। हज़राते गिरामी बच्चे हजूर ना प्यार कर दे वक्त नहीं जद 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 ना गल समेटा वक्त गुजरता रहा और बच्चा हजूर दे नाल प्यार करता लेकिन कुछ दिन ऐसे गुजरे कि मेरे नबी नूं बच्चा नजर नहीं आ रहा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ वेखदे ने इधर बच्चा बीमार पिया बीमारी की हालत के अंदर अपनी मंजी के उत्ते ओ बिस्तर के उत्ते पिया दिन रात हजूर दियां राहां डीकदा है ते ख्याल है किदों माही आवे इधरों मेरे नबी नूं ख्याल अज बच्चा नहीं नजर आ रहा अज किन्ने दिन गुजर गए ने बच्चा नहीं नजर आ गया। मेरे नबी ने फरमाया बच्चियो यहूदियां दा बच्चा किथे किताबां दे अंदर ओदा नाम अब्दुल कुद्दूस लिखिया है। बच्चा अर्ज की कमली वाले अज किन्ने दिन गुजर गए ने कमली वाले बच्चा बीमार है और बच्चा तां नहीं आ रहा। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा आओ सारे जाके उस बच्चे का पता लैके आइए नाले उस बच्चे नूं जाके दसीए बेलजियां नाल नहीं लाई लजपाला नाल लाई बेलजियां नाल नहीं लाई लजपाला नाल लाई आ। इधरों नबी करीम जा रहे इधरों बच्चा रावां डीकदा ते बच्चा हजूर दियां रावां वेख के आखदा याद तेरी दा मदीवा बालिया रल के मेरे नाल सारे पढ़ो याद तेरी दा मदीवा याद तेरी दा जिन्हें हजूर दी याद दा तांग दा उड़ीक दा दीवा दिल च बाले आए इंज हत्थां दे कशगोल बना के ते अर्दा करो याद तेरी दा याद तेरी दा सारियां दी आवाज नहीं आ रही सारे पढ़ो याद तेरी दा याद तेरी दाम दीवा बालिया हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा सारे पढ़ो आवी जा कमली
वाले मन ने गुनहगारा, कमली वाले मन ने सिद्दक बकर वाला नहीं, अदल उम्र वर्गा नहीं, हया समान वाली नहीं, अली वाली शुजात नहीं, बिलाल वर्गा इश्क कोई नहीं, जामी वर्गी ठोर कोई नहीं। लेकिन सोने तेरी गुलामी ते नाद कर दिया कहने आ भी जा। और बच्चा भी रोई जा रहा, उस बच्चे की मां भी रोई जा रही। बच्चा कहता अम्मा उन्हें बुला के लैके आई, ओदी मां आखदी पुत्रा दस किनू बुला के लैके आई है। और बच्चा बोल के आखदा मेरे यार नू बुला के लैके आई। ओदे बाप दा ज़हन च ख्याल है मेरे बच्चे दा कोई बच्चा यार होवेगा। ओदा बाप आखदा दस तेरा यार कौन है? कहंदा अब्बा मेरा ओही यार है जेड़ा जग दा भी यार है रब दा भी यार। अब्बा मेरा ओही यार है जेड़ा जग दा भी यार है रब दा भी यार है। ओदी मां आखदी पुत्रा अस यहूदी ने आई, ओ मुसलमाना दा नबी है, उन्हें साडे घर विच नहीं आना। बच्चा बोल गया आखदा अम्मा ना ना ओनू जेड़ा बुलावे जिथे बुलावे जदों बुलावे सोना आ जांदा। मैं उन्होंने बुला के लिया उन्होंने सोना जेड़ा जिथे बुलावे और जिदों बुलावे मही आ जाता जी, वह आ जाता है। रब्बे काबा की कसम है साढ़े आबाद मारन च देर लगती, उन्होंने आवन च कोई देर नहीं लगती। साढ़े विच देर लग सकती है, उन्होंने आवन च कोई देर नहीं लग सकती। नहीं तो पुछो जिन्हें आवाज़ दे के बुलाया, कदे इमाम बुसीरी कदे होर आशिकां ने हज़रत गिरामी, बस जल्दी जल्दी नाल इधरों नबी करीम टुरदे जा रहे, इधरों बच्चा मंजी दे उत्ते बैठा ते बच्चे दे आखिरी सांह करीब आ रहे ते बच्चा नाले रोई जदा नाले हुज़ूर दियां तांगां पईयां वेखदा केड़े वेले माही आवे ते बच्चा रो के मलकुल मौत नूं कहंदा आएगा दो घड़ियां ठहर जा तकदीर लगियां नो तोड़ निभा लैण दे। दो घड़ियां ठहर जा तकदीर लगियां नो तोड़ निभा लैण दे। खुद जान हवाले कर दे सां इस जान दे मालिक आ लैण दे। खुद जान हवाले कर दे इस जान दे मालिक नूं आ लैण दे। इधरों मेरे कमली वाले आका आ गए, बस जल्दी जल्दी नाल हजूर तशरीफ लैके आए। बच्चा आखिरी सांह मेरे नबी करीब, बच्चा चार पाई थे, ओदी मां ओदा बाप सारे सहाबा भी नाल। तो मेरे नबी ने फरमाया जे तू आखे तो आखिरी बारी साड़ी ना एक मन लवें, अज आखिरी बारी जाने साड़ी एक मन लै तो तेनों असीं जन्नत अता कर देवांगे। वो बच्चे ने मां वाल ते बाप वाल वेखिया तो ओदा बाप बोल के आखदा हुण जो तेरा यार कहंदा मन लै, यार जो होया यार जो होया मन लै जो कहंदा ही। इश्क दे विच ना नहीं कीती जांदी, उनके इश्क आप भी अवल्ला दे कम भी अवले, इश्क आप भी अवल्ला दे कम भी अवले। कुछ छड्डदा नहीं होदा जिदे पै जावे पले। नबी करीम ने उन्हें कलमा पढ़िया, उदी जान निकल गई। मेरे नबी ने अपने हाथों के नाल उन्हें पकड़ के कब्र च उतारन वास्ते लैके जा रहे, सहाबा कंधा दिता, सारे लैके जा रहे। आशिका जनादा हैदरा धूम के निकलो। मेरे नबी भी जा रहे, नाल सहाबा भी जा रहे। ओ बच्चे नूं कंधा दे के सहाबा चुक के लैके जा रहे। सहाबा कहंदे असीं नबी करीम दे कदम मुबारक वेखे आए। पहले नबी करीम ने अड्डी चुकी है, पब्बां दे पार पे टुरदे ने,
थोड़ा जिन्ना अगे जाके अपने पब भी उठा लई अपनी उंगलों ते तड़दे जा रही साहबा अर्ज की कमली वाले जे कदमां विच कोई तकलीफ है असी उठा लेने मेरे नबी ने फरमाया ना ना तकलीफ कोई नहीं अज मेरे यार दा जनादे च इरशाद फरिश्ते भी आए मेरे यार दा जनादे च अर्शां दे फरिश्ते भी आए ने जिन्ना इश्क कीता साईं मुअल्ला पाके वहा देंदे जी मेरे नबी ने अपने हत्थां दे नाल अपनी कबर ओदी कबर चुते अपने हत्थां नाल कबर च उतारिया ते अबू हुरैरा टाई मार के रो पे अबू हुरैरा दी तां चीखां निकल गईयां ते अबू हुरैरा बोल किसी ने पूछया अबू हुरैरा ए तेरा कोई रिश्तेदार लगदा तां पे इतना रोना है लगदा तेरा कोई अजीज गया उहदे बिछड़न दे विच पे रोना है रो के आखदे ने मेरा अजीज नहीं मेरा रिश्तेदार नहीं रोना तां वा बचिया नमाज़ां भी नहीं पढ़ियां रोज़े भी नहीं रखे सदकात भी नहीं दिते नेक अमाल भी नहीं कीते जहाद भी नहीं कीता कुछ भी नहीं कीता हजूर ने इश्क करके ते आ मकाम लै बैठा ते रो के आखदे ने रोना तां वा कोई अमल नहीं कीता बस जाने जाते हजूर ना इश्क करके कलमा पढ़ के गया तो एडे मुकदमा वाला है नबी ने अपने हत्थां नाल पकड़ के कबर दे विच उतारिया रोना तां वा कदे अज इहदी जगह ते मैं हुंदा ना अज इहदी जगह ते मैनू मौत होंदी ते मैं मुकदमा वाला हुंदा तकरीर खत्म बस आखिर ते पैगाम लवो मैं अज बयान किया वक्त के अंदर रह के बच्चियां दा इश्क मुस्तफा मैं दसना ये चाहना वा रब्बे काबा दी कसम है तुसीं नबी दे नाल इश्क करो ते होर कोई चीज़ पता नहीं साडे अमाल आवे कि ना आवे कम आवे कि ना आवे इश्क मुस्तफा ऐसी है इहदा दुनिया विच भी ते कबर विच भी ते आखिरत विच भी फायदा हुंदा है रज रज के मेरे नबी नाल प्यार करो।